Hi guys, evening. Nabot na itong Emery nga order. Kadanin ako order guys nga cloth diaper na modern lampin. Doon akong gi-order balik guys. Puno sa akong previous na order. Dara siya guys. Na-abli na nato. Why we don't pack our products individually? We are cloth diaper advocates. Our advocacy includes love for the environment. We want to minimize using paper and plastic bags to help save our environment. Emery. Clean your feet, deep cleaner today. Order ko sa ilang limited edition na kuan guys. Modern lampin. May pang Christmas ang kuan ba, pang Christmas ang style. Dara. Sit kay ang prints. Ay, si Santa Claus. Tining, cute kayo. Dua ka insert guys. Kani siya 1 and 2. Dara. Isa pod. Cute pod guys no, pang Christmas na kuan ba. Pang Christmas na vibes. Nagpuno ra kog duha guys. Para mag-cloth diaper ako sa ni Dudong. Padili ta magsige disposable diaper. Kay save Mother Earth pod ba. Kahit man uy. Basta ka na siya. Nablihan na siya guys. Diri insert ang kani. Kani siya diri siya i-insert ani nga bulsa. Ni-lock na siya mga locks niya kana. Then ana i-lock na siya. And that's it. This brought to you by Emery.